सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। रामायण को 7 भाग करी प्रत्येकटी भाग को कांड नाम नामित करा जायछि। 7 कांड रामायण वास्तव में भगवान रामचंद्रंकर स्थूल जीवन कालर ये जो माया शरीर को आधार करी जगत को मानविकतार शिक्षा देवा पई से लीला माध्यम रे कर्मर जो पराकाष्ठा देखैछंती तांकर संपूर्ण चरित्र को सतरे कोन एई 7टी कांड रे वर्णना करिबा संभव। तांको जीवन चरित्र संपूर्ण 7 कांड रे शेष होई पारिछि। कांड कहिले घटना स्थूल जीवनर घटनावली 7 कोटी अध्याय रे वर्णना हेबा संभव केबे। गोस्वामी तुलसीदास महाभाग निजे कहिचंती हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंत से निजे कहिले पुणी बालकांडर 12 द्वारे पुणी से स्पष्ट भाव रे कहिचंती शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहि जा सगुन नेति नेति कहि जा सगुन करई निरंतर गाना श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोल राघवेंद्र सरकार जी की जय। बोल सिया राम की जय। सरस्वती शेषदेव शिव ब्रह्मा शास्त्र वेद पुराण श्रीहरि को गुणगान करी करी ताकू नेति नेति बोली नेति नेति माने निरंतर गुणगान करुछंती सजन वृंद तथापि प्रभुंकर आदि अंत को कलना करि पारु नाहंती। तेबे सजन वृंद जहांक गुण को सरस्वती ब्रह्माशंकर आदि गान करी शेष करने को असमर्थ ताकू वाल्मीकि हुंतु बा तुलसीदास गोस्वामी हुंतु 7 कोटी अध्याय रे शेष करि पारिबे केमिति सजन वृंद। तेबे ताकू 7टी कांड करागला काहेकि पुण्यभूमि भारतर संस्कृति महान संस्कृति एठारे प्रत्येक वस्तु पदार्थ प्रकृति प्रतिटी अंशरे तत्व को दर्शन करा जाए। प्रत्येकटी संख्यार गुरुत्व रही सजन वृंद। एक संख्याटी होची एक ब्रह्म को सूचित कला बेलू 2 संख्या प्रकृति पुरुष दुहि को सूचित करुछि। 3 संख्याटी प्रकृति पुरुष और तांको ठारू उत्पन्न जगत को बा सत्व रज तम त्रिगुण को सूचना करुछि। सबु कथा कहिबा तो समय अभाव। तेबे जहा हो आम संस्कृति रे 7 संख्यार गोटे विशेष गुरुत्व रही। तेणु सजन वृंद 7 संख्यार गुरुत्वटी आम पृथ्वी होची सप्तद्वीप मोही नवखंड मेदिनी एमती अनेक कथा कह जामर जितेबले विवाह संस्कार संगठित हुए सेतेबले स्वामी स्त्री विवाह वेदी को बंधन युक्त हो 7 थर प्रदक्षिण करती। वसुंधरा को सप्त भाग रे विभक्त करी ताकु सप्तद्वीपर नाम रे नामित करा जायछि। सृष्टि को नूतन भाव में गतिशील करिया पई दायित्व बहन करथिले सप्त ऋषि सप्त पर्वत सप्त सागर ए सबुर वर्णना मध्य पुराण रे रहिछि। प्रभु प्रकृति पुरुष रूप रे 2 भाग ही सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठा करिबा लक्ष्य रे नरतन धारण करिथिले। तेणु तत्वदर्शी वाल्मीकि 7 संख्यार महत्व को बुझी प्रभुंक लीलाचरित अनंत होइथिले मध्य ताकु सेई 7टी कांड भितर सीमित करी रखिले। ऋषि वाल्मीकिंकर संस्कृत रामायण रचना परे आउ अन्य जेते भाषा रे रामायण रचना हेछि से वाल्मीकि न लिखिथिबा किछि किछि नुआ नुआ प्रसंग को अन्य जोगी मुनि ऋषि माने साधु संत माने लेखक कवि माने जोड़ी चंदी। सेगुड़िक निज तपस्यार पराकाष्ठा और साधना स्तर भिन्न भिन्न दर्शन आउ केही केही किछि किछि अप्रासंगिक विषय मध्य कालक्रमे जोड़ी देइचंदी। मात्र 7 परंपरा रे केही व्यतिक्रम करी नाहंती। रामायण 7 कांड 7 कांड को कहीं 6 कांड बा 8 कांड करि पारि नाहंती। एथिरु स्पष्ट मूल रामायण संस्कृत रामायण रचयिता वाल्मीकिंकर 7 कांड विषय को समस्ते भक्ति और सम्मान प्रदर्शन करिसंती। महर्षि वाल्मीकिंकर संस्कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदासंकर रामचरित मानसर विषय वर्णन रे टिकिए पार्थक्य रही।
ଉଭୟ ସାଧକଙ୍କର ଲେଖାରେ ଅନୁଭବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷି ତାଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ନାରଦ ଓ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ରାମ ଅବତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି, ସନ୍ଥ ଅସନ୍ଥଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିବଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରଚନାରେ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ଚରଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଦ, ପୁଣି ଚରଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାୟ, ପାହାଚ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଜଗତକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଦ ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ ବା ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ, ଚରଣ ଅର୍ଥ ପୁଣି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ରଚନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ ତାକୁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇ ବ ଅକ୍ଷରରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବ ଅନୁପ୍ରାସରେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସକୁ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ, ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାନ ସନ୍ଥ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ରାମଚରିତ ମାନସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବର୍ଣ୍ଣାନାମର୍ଥ ସଂଘାନ ରସାନଂ ଛନ୍ଦସାମପି ମଙ୍ଗଳାନଂ ଚ କର୍ତ୍ତାରୌ ବନ୍ଦେ ବାଣୀ ବିନାୟକୌ। ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଣ୍ଠବାସିନୀ ବାକବାଦିନୀ ବାଣୀର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ଜଣେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ବା ଅଧିକାରିଣୀ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଥିପାଇଁ ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ବରୁଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁଶାସନରେ ତପ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ରାମଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାରୀ ବା ଅଧିକାରିଣୀ ସେଇ ଜାଗାରେ ବା ସେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି କାମ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଏବଂ ଚିର ଆରାଧ୍ୟ ସଦାସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରାତଃ ବନ୍ଦନୀୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ବନ୍ଦନା ନ କରି ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ, ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାୟିନୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ତେଣୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ରସ ଛନ୍ଦ ଓ ମଙ୍ଗଳର ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ। ବେଦ ଉପନିଷଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଭଳି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ମାତା ସରସ୍ୱତୀ। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଅର୍ଥ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ରସ ଛନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ଏକାଠି ହେଇକରି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦ୍ୟ ବୀଜ ଓଙ୍କାର ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାର ବିଭାଗର ଅଧିକାରିଣୀ। ପ୍ରଭୁ ବିନାୟକ ଗଣେଶ ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଦାତା। ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧି ଏକତ୍ର ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ରସ ଛନ୍ଦର ସଠିକ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରେ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ସବୁ ଉପାସନାର କର୍ତ୍ରୀ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ଭବାନୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନଦାତା ରୂପେ ପୁଣି ଗୁରୁ ରୂପେ ବିବେଚନା କରି ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବକ୍ରଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବକ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଧା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ସର୍ବପୂଜିତ ହୋଇପାରିଛି। ଶିବ ପୂଜା ପାଇଲେ ମାନେ ବକ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବଟି ହେଉଛି ରୂପ ଯାହା ହେଇଥାଉ ପଛେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ରୟ ପାଇଥିବ ସେ ଜଗତରେ ପୂଜା ପାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଜଗତରେ ପୂଜା ପାଏ।
एपरी आश्रयदाता ज्ञानी गुरु शंकर को वंदना करुछंती गुरु तुलसीदास गोस्वामी। तापर संस्कृत रामायण रचयिता वाल्मीकि को कविश्वर माने कवि मानकर ईश्वर बोली कही हनुमान को पुणी कपीश्वर कही एका बेले के वंदना करिछंती। महर्षि वाल्मीकि को संत तुलसीदास विशुद्ध विज्ञानी बोली मध्य सेथिरे वर्णना कले एई श्लोकटी रे। ए संसार रे पाठुआ पंडित विद्वान शास्त्रज्ञ अनेक थाई पारंती मात्र विशुद्ध विज्ञानी समस्ते होई पारंती नाही। ईश्वर को जानिबा ईश्वर निर्मित संसार को तत्वतः जानिबा हेउची ज्ञान। अवतार ग्रहण करिथिबा प्रभु रामचंद्र को भगवान बोली जानिबा तांको चरित्र रचना करिवारु तांको विज्ञानी बोली प्रमाणित करिछंती तुलसीदास काहाकू वाल्मीकि को। परवर्ती पर्याय रे गोस्वामी महाराज माता सीता को उत्पत्ति स्थिति संहारिणी बोली वर्णना करी नमस्कार करिछंती। तत्पश्चात समस्त देवादेवी को कृपा भिक्षा करिछंती। प्रभु को गुणावली ओ चरित्र रचना करिवारे जेमिति समर्थ हेबे कोनोसी विघ्न उपजीव नाही तेनु कृपा भिक्षा करिछंती। तापरे गोस्वामी महाराज जाहंकर प्रत्यक्ष परामर्श पाइछंती तांको जीवन रे सही प्रत्यक्षदर्शी देवता भगवान शंकरंकर वंदना करिछंती। तापर से गुरु को वंदना करिछंती जे गुरु श्री नरहर्यानंद भगवान शिवं को निर्देश क्रमे माँ बापा छेउंड तुलसीदास को पालन पोषण देइथिले। से गुरु प्रति कृतज्ञ होई गोस्वामी गुरु वंदना करिछंती। जिए प्रकृत ईश्वर प्रेमी जी सर्वदा गुरुंक श्रीचरण तले आनुगत्य प्रकाश करी गुरुंकर वंदना करे जीवन रे जी जहा शिखिछि कौनसी जने गुरुंक ठारु ही शिखिछि। सी माता गुरु होई पारंती पिता गुरु होई पारंती शिक्षा गुरु होई पारंती दीक्षा गुरु होई पारंती। प्रकृति शिक्षा लाभ करिथिबा एकादश स्कंद भागवत रे 24 गुरुंक कथा सेति पई आलोचना हेछि। आत्मनिर्माण पई जे गुरु आत्मज्ञान शिक्षा दियंती से तो परम वंदनीय। तेणु गोस्वामी तुलसीदास जी सतजी होई तांको गुरुंकर वंदना करिछंती गुरु वंदना माध्यम रे। कारण गुरुंक कृपा बिना कौनसी कार्य रे जीव को सफलता मिले नाही। कार्य आरंभ रे गुरुंक पाखरे समर्पित हेबा उचित, कार्य शेष रे मध्य गुरुंक चरण रे समर्पित हेबा उचित, फल को प्रदान करिबा उचित। गुरु आज्ञा गोस्वामी तुलसीदास पालन करिछंती। सजन वृंद तुलसीदास गोस्वामी गुरुंक महिमा मध्य विशद भाव रे वर्णना करिछंती रामचरित मानसर प्राथमिक पर्याय रे। गुरुंक पाद तले समर्पित होई कार्य आरंभ कले फलाफल आनंद प्रदान करि थाए। रामचरित मानस को सुंदर भाव रचना करी सेथिरे सफलता अर्जन करिबा पई गुरु वंदना करिछंती। रामचरित मानस एहा होछि शाश्वत वार्ता जे रामचरित मानस सही व्यक्ति भितर आत्मज्ञान उद्रेक करेइबो जी दीक्षा गुरुंकर शरणापन्न हेइथिबो। गुरुंकर महिमा वर्णना करिबाकु जाई गोस्वामी तुलसीदास कहुछंती बंदौ गुरु पद कंज सुधा बंदौ गुरु पद कंज सुधा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। सेई गुरुंकर पाद पद्म को वंदना करुछि बोली तुलसीदास महाराज कहउछन्ते। जेउ पाद हेउछन्ते सुधार सिंधु अमृतर सिंधु कृपार सागर। गुरुंक श्रीपाद हेउछन्ते कृपार भंडार। सागर गर्भरे जेमिति मणि मुक्ता पूर्ण ही थाए जेउ मणि मुक्ता अतीव मूल्यवान सेमिति श्री गुरुंक पाद पद्म रे भरी रहिछि शिष्यर जीवन को मूल्यवान करि देबा पई करुणार कल्याणर मणि मुक्ता। सागर उपरी भाग रे जी पहरे से मणिमुक्ता पाई पारे नाही। जी सागर गभीरता को प्रवेश करे से ही मणिमुक्ता पाई थाए। जी गुरुंकर निर्वाण धाम परम धाम पाद पद्म को सेवा करी गुरुंकर हृदयर गभीरतम प्रदेश रे प्रवेश करि पारे। गुरुंक सूक्ष्म मन को संतुष्ट करि पारे। जी सेई शिष्य गुरुंक ठारु भव सिंधु पारी हेबार ज्ञान आहुला बा कातकु प्राप्त करि पारे। से निजे पारी हेई पारे ओ अन्य को पारी हेबार कौशल मध्य हासिल कराई देई पारे बतई देई पारे। गुरुंक अंतर को बुझी गुरुंकर प्रकृत इच्छा को जानी गुरुं को संतुष्ट करिवार कर्तव्य जे करि पारे सेई शिष्यर जीवन होछि धन्य। कृपा सिंधु गुरु सुधा सिंधु गुरु सेही प्रकार शिष्य उपरे संतुष्ट होई तांको ज्ञान भंडार शिष्य को काणी चाई देई धन्य कराई दियंती। विद्या अटई महाधन बालके कर उपार्जन। बालक परि सरल होई जे गुरुंक पद सेवा करे से ही कृपा प्राप्त होई जाए।
ସେପରି ଶିଷ୍ୟ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ତୁଳସୀଦାସ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବା ସୁଧା ସିନ୍ଧୁ କହି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ନରରୂପ ହରି। ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ ମତ ହୁଁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ ସେ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ। ଯିଏ ହରଣ କରିପାରେ ସେ ହରି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ନରରୂପ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା ଦେଲେ ଶ୍ରୀହରି ସେଇ ସେବାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଗୁରୁ ସେବା ନ କଲେ ଶ୍ରୀହରି ସେବା ହେଉଛି ବୃଥା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ।